इसका काम होता है वेट को फ्लोट करना। इसका वेट कैपेसिटी 120 kg एंड फ्लोटिंग 72 आवर्स। सेकंड, हेड का सेफ्टी के लिए हेलमेट है आपके पास। थर्ड, ये पैडल है। ये पैडल आपकी हेल्प करेगा, प्लस इससे हम लोग रोइंग भी करेंगे क्योंकि ये मोटर बोट नहीं, ये रोइंग बोट है। ओके, तो ये हेल्प कैसे करेगा आपका, इनकेस समटाइम चांसेस होता है आप लोग फॉल आउट हो गए या फिर राफ्ट फ्लिप हो गया, तो आपके पास कोई भी रॉक्स या बम्बूज आता है तो इसकी हेल्प लेके आप उसे पुश करके सेफ हो सकते हैं। ओके, आर यू रेडी गाइस? थोड़ा सा लाउडली साउंड में, गंगे मैया की जय! गाइस, इसमें साउंड कर सकते हैं आप लोग, अपना डर को दूर कर सकते हैं। फॉरवर्ड पैडल, फॉरवर्ड 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 पैडल, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड गाइस, फॉरवर्ड। हे गाइस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फास्ट फास्ट। Okay, stop, stop. गाइस, ये बेबी रैपिड था, ये 0 लेवल ग्रेड था, 3+ ग्रेड लेवल भी आएगा। ओके, फॉरवर्ड पैडल, फॉरवर्ड। Okay, stop. Okay, forward pedal. Okay, stop. On forward. Okay, stop. Okay guys, on forward. Okay, stop. Come on, jump. Very good. Relax. Don't panic. Relax, boss. Relax. Hello. Eyes open karo. Relax. Long breath, long breath. Inhale, exhale. Are you okay? Are you okay, everyone? Okay guys, please अभी एल्बो स्ट्रेट करेंगे, जैकेट पे वेट अपना डालेंगे, ये रोप पे वेट नहीं छोड़ेंगे, जैकेट पे वेट डालो, पूरा अपना वेट जैकेट पे डालो, एल्बो स्ट्रेट करो, हेड डाउन करो, बैक साइड चेक करो अपना जैकेट फ्लोट कर रहा है कि नहीं। फ्लोट कर रहा है गाइस, आपका फ्लोट कर रहा है। ओके, प्लीज 1 फिंगर से होल्ड करके ट्राई करो एक बार, 1 फिंगर, ओनली 1 फिंगर, 1 हैंड 1 फिंगर। ओके, कंफर्टेबल है जैकेट, आपका जैकेट कंफर्टेबल है, वेरी गुड, एंजॉय द मोमेंट गाइस। नेक्स्ट रैपिड, मेजर रैपिड, ग्रेड लेवल 2+। नेम ऑफ द रैपिड, रोलर कोस्टर। प्लीज लॉक योर फीट प्रॉपर्ली टाइट गाइस, लॉक योर फीट। ओके, ऑल फॉरवर्ड गाइस, कम ऑन। ओके, स्टॉप। ओके, कोई पैनिक कर रहा होगा तो थोड़ा सा साउंड करेंगे, गंगे मैया की वेरी गुड। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड, कम
on guys, forward. Forward, pedal forward. Come on everyone, faster. Forward, forward, forward. Hey guys, don't stop pedal, don't stop pedal. Forward, forward. Forward, forward. Faster guys, faster. Fast forward, fast. Faster, faster, faster. Guys, fast forward, faster. Body movement guys, body movement. Come on. Okay, stop, stop. Stop. Okay guys, how was it roller coaster? Are you okay? Yes! Are you enjoying? Yes! Very good. How was roller coaster? Yes! Are you enjoying? Yes! Very good. Don't waste water, don't waste water. Come on, come on. Okay, stop. Okay, let's go forward. Keep rowing guys, keep rowing, keep rowing. Okay, stop. Relax. Yeah. Only forward करना है and get down करेंगे. Okay, let's go forward pedal. Forward, forward. Forward, faster guys, faster, faster. Fast forward. Forward, 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 faster. Right side, fast forward. Forward, forward. Okay, get down, get down. Okay, get back, get back, get back, get back. Okay, all forward, forward. Forward pedal. Forward, forward. Come on guys, forward, forward. Keep rowing guys, faster. We are going wrong side guys. Come on, come on. Okay, stop. Relax. How was it golf course guys? Are you okay? Yes. Are you enjoying? Yes. Very good. पूरा रिकॉर्डिंग अभी भी रिकॉर्डिंग चल ही रहा है. ओके प्लीज, कौन कौन जंप करेगा रैपिड में गाइस? कौन कौन जंप करेगा रैपिड में? ओके वेरी गुड. फर्स्ट आपको पैडल लॉक करना है, रोप को होल्ड करेंगे, क्विक जंप करेंगे जब मैं बोलूंगा. अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड. Hey guys, hello. Hello guys, hello. Hello, are you okay? Are you okay? Hello, are you okay? Hello, are you okay? Mouth closed.
माइनर रैपिड है, कैश फ्लो। ओके लेट्स गो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कम ऑन एवरीवन फॉरवर्ड, राइट साइड, प्लीज कीप रोइंग। Okay, stop, relax. Okay, forward pedal. Okay, stop. Stop, stop. कैसा था guys? Rapid कैसा था? मजा आया? Everyone. सबको मजा आ रहा है? वेरी गुड। आराम से रिलैक्स करना है, सोना नहीं है। हाँ, माउथ ओपन मत करना, कभी कभी ऊपर से बहुत सारे बर्ड्स जाते हैं फ्लाइंग करते हुए। फॉरवर्ड पेडल गाइस, फॉरवर्ड। Forward, faster, faster. Faster guys, faster. Forward, forward. Okay, stop. Okay guys, all forward. Okay, stop. Okay guys, everyone, forward pedal. Come on, come on, come on, everyone, everyone, everyone. Okay, stop. Stop, stop, stop. Okay, अभी only right side वाले लोग rowing करेंगे। अभी right rowing करो, right side rowing करो। Okay guys, all forward, all forward. Okay, stop. Together. Okay, ready? 2, 3, go jump. Hand pass करो, hand pass, hand pass. Hand pass करो, pass में nearest, nearest. Okay, relax, relax, relax. Don't panic. Relax, relax, relax. Relax. Long breathe, guys. Long breathe. Inhale, exhale. Okay, ये एंड होल्ड करो, एंड फार जाना है। आप लोग भी रिलैक्स छोड़ो और रोप के पास जाओ उधर। ओके गाइस, गो 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 गो, उधर ही जाओ, उधर जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास से रोप। गो 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 गो, ये इधर ही से। हाँ, अरे थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस लो ना। इस साइड थोड़ा स्विम करो आप, इस साइड स्विम, इस साइड ट्राई करो। नो नो नो, दैट साइड, दैट साइड।
ओके आराम से रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स रिलैक्स। रोप पे वेट डालोगे तो इस आपका बॉडी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं बनेगा। इसलिए फर्स्ट बॉडी को रिलैक्स 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 रिलैक्स। हेलो, आप भी थोड़ा बैक में जाओ, उनके तरफ जाओ, उनका सपोर्ट लेना। फिर आप भी इधर आ जाओ। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। हेलो, बॉडी को आराम से रिलैक्स छोड़ो पहले, फर्स्ट रिलैक्स। अगर आप पैनिक करोगे ना तो जो मजे लेना है वो नहीं ले पाओगे। फर्स्ट पूरा इस पे रोप पे वेट नहीं डालने। इधर आओ, पैरों को वी शेप करो, वी शेप। हाँ, अभी इसको रोप को पकड़ते हुए बैक साइड में चले जाओ। हाँ, आराम से ऐसी नहीं होंगे आप, टॉपल नहीं होंगे आप। पैरों को वी शेप में रखो, स्ट्रेट, टॉपल नहीं होंगे आप। जाओ जाओ जाओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक बार थोड़ा डर को दूर करो अपना, रिलैक्स। आराम से रिलैक्स करते हुए। वेलकम टू ऋषिकेश। बोट आ गया यहाँ पे, बोट आ गया। नो प्रॉब्लम। जिसको थोड़ा स्विमिंग आता है आराम से मजे करो। रोप होल्ड किया आपने, उनको स्विमिंग नहीं आता है। थोड़ा आप भी उधर जाओ, थोड़ा हाथ चलाओ। आप भी हाथ चलाओ, हाथ चलाओ ना। आप भी थोड़ा सा स्विम करो उस साइड। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसके नीचे नहीं घुसना है। हाँ, थोड़ा इस साइड हल्का हैंड चलाओ, इस तरह से राइट साइड में। हाँ, ऊपर आना है, ऊपर आना है। वेरी गुड, ये Are you ready, everyone? Yes. Okay, forward pedal, please. Forward. Come on, guys. इसको मेजर रैपिड बनाते हैं. Come on, everyone. Fast rowing, please. Fast. इसमें एक छोटा सा होल आएगा, उसमें डालेगा हम लोग राफ्ट को. Come on, come on, come on, come on. Fast, forward, fast, faster.
ओके स्टॉप। और आपका उधर कुछ साउंड करते ना, झिंग कुछ लका लका करके। नो दूसरा साउंड भी है। जी लका 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 करके ऐसे कुछ साउंड करते हैं इधर बैंगलोर में ना, भूल भी गया मैं। हाँ ऐसे कुछ करते हैं। चलिए प्लीज थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे, फिर साउंड करेंगे थोड़ा सा। Come on. ओके स्टॉप। इधर जो ये राउंड बन रहा है ना, ये वर्लपूल, ये वाला स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो अभी देखो, इधर देखो, आगे देखो, तो ये सबसे डेंजरस स्ट्रॉन्ग होता है। देखो बैक वाटर पूरा अंदर डीप होगा, ये जैकेट भी फ्लोट नहीं करेगा। कम से कम 20-30 मीटर। अभी तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है, लेकिन ये जैसे वाटर लेवल हाई होता है उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। राइट साइड बैक पेडल, लेफ्ट साइड फॉरवर्ड पेडल। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन टुगेदर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके स्टॉप। Jingalala, jingalala. Jingalala, jingalala. Jingalala, jingalala. Okay, thank you. Hip hip. Hip hip. Gange Maiya ki jai. Thank you, so good paddling. Thank you guys. I hope are you enjoying everyone. Very good. Okay. गंगे मैया की आप लोगों की भी जय।